نص نهار نسلموا على العباد اللي تلقت بينا في الاستماع، سورتو العباد اللي قاعده تسمع فينا توا في كرهبه. نقول لكم طريق السلامه للجميع. باش نحكيو على حاجه مهمه برشا ويتحكي برشا سورتو فيها كي نحكيو على الماركتينغ، نحكيو على الديجيتال، نحكيو على الكوميونيكاسيون اللي اصبحت حاجه مهمه للعباد اللي يسمعوا فينا صغار وكبار، وبطبيعه في اللافي بروفيسيونيل اكيد مهمه برشا. وتحضر معنا مدام وفاء بوعتاي. مرحبا، شنو احوالك؟ لاباس؟ الحمد لله. معك مدام لميا تريتر. صافا لاباس؟ ميرسي. صافا الحمد لله. دونك باش نحكيو على ايفينمون باش يصير نهار 27 و 28 نوفمبر. نبدا معك مدام لميا. ليدي كيف جات الكوميونيكاسيون اسكو اصبحت مهمه برشا في وقتنا توا؟ نحكيو على الديجيتال، نحكيو على الكوميونيكاسيون. Oui, tout à fait. Donc, juste, je présente l'événement Tunisia Communications Days, qui sera organisé le 27 et le 28 novembre à l'Arena Tunis. Et pourquoi l'idée de cet événement? En fait, on se pose la question, les professionnels du métier, on se pose la question, quel type de communication on doit faire aujourd'hui à l'ère du digital, à l'ère du numérique, pour établir une stratégie claire, le Mouassa. Voilà, c'est l'objectif. Voilà, de cet événement. Et il est destiné, l'événement Hedea, aux professionnels du marketing et de la communication en poste. واضح. Quel que soit le secteur d'activité. اي مجال معناتها اللي تدخل في الديجيتال والماركتينغ دونك والكوميونيكاسيون يمس المجال نتاعهم. On ne peut pas envisager un développement compétitif pour une entreprise si cette entreprise ne communique pas. واضح. به البروغرام معك وفاء، هات خلينا نحكيو عليه. شنو هو لي سوجي اللي باش تحكيو فيهم؟ تيب نتاع ليفينمون، سورتو كي نحكيو على الكوميونيكاسيون مهمه برشا والديجيتال. Bien sûr. Donc, tout juste pour mettre un peu l'événement dans son cadre, comment ça va se dérouler, je suis sous forme de conférences et de workshops. Un espace exposant pour les acteurs de la communication. Les conférences avec les experts et les sommités nationaux et internationaux. Donc, qui m'a Hervé Kabla avec son livre Le Digital expliqué à mon boss. Ou puis, des conférences pour présenter le VoiceCom. Donc, comment les assistants vocaux personnels s'intègrent pour bouleverser la communication entre la marque, entre la marque, l'entreprise et le consommateur. Puis, Hervé Kabla, donc, avec son livre Réveil, Assal Abari avec son livre le plus vendu en France, Le Communicateur, et avec son livre Comment évaluer vos actions de communication. Donc, à part bien sûr, des business cases, des grandes boîtes et des grandes entreprises tunisiennes pour présenter leurs expériences dans le domaine de la communication et du marketing. مهمة برشا التجربة نتاعهم، سورتو انه كي نحكيو على التجربة في لافي بروفيسيونيل، نحكيو زاد على التجربة حتى تنجم توصل لعباد اخرى، شباب زاد هما زاد في الثنية في الطريق انهم باش يعملوا المؤسسات نتاعهم، وديجا اللي عندهم مؤسسات ينجموا زاد يطوروا منها زاد من ناحيه الديجيتال والكوميونيكاسيون. Bien sûr, bien sûr. معناتها مهم برشا. C'est très intéressant. فما حاجه très importante زاد au niveau du programme اللي نحنا on aura cette fois-ci une sommité mondiale اللي هو جمال فخفاخ. En fait, on va parler du neuromarketing et neurosciences. C'est une nouveauté qui n'a jamais été utilisée en Tunisie. Donc je connais معنا سي جمال dans un atelier et aussi dans une conférence. Donc, c'est vraiment à voir et à connaître cet outil. C'est un nouveau outil pour évaluer sa communication. أهم المواضيع توا اللي مطروحة على النطاق العالمي معناتها في الماركتينغ ولا في الديجيتال، الحاجات الجديدة مثلا العباد اللي يسمعوا فينا مثلا توا ولا الشباب، شنو هي الحاجات الجديدة ينجموا يلقاوها؟ شنو العباد اللي باش يجيو من برا مثلا، شنو هو الحاجات الجديدة ينجموا يفيدوا بها؟ دونك بالنسبه للحالات الجديده كما كنت تحكي مدام تريتر توا باش يكون لو تيم دو نورو ماركتينغ. دونك كومون il faut prendre en considération les aspects هذوما dans la stratégie de communication. باش يكون حاضر un nouveau thème زادا avec la marque au cœur de la communication. Donc comment la marque c'était le fil conducteur
dans la stratégie de communication et marketing. Bien sûr, ما نجموش نحكيو على la communication à nos jours sans parler de la communication digitale. Donc, باش نحكيو على tout ce qui est la transformation digitale, le retour sur investissement, les techniques à maîtriser pour vraiment convertir les visiteurs en clients. باش نحكيو زيد على la créativité dans la communication. Parmi les enjeux les femmes les contraintes اللي عنا نشوفوا il y a pas بعد ساعات ما فماش برشا créativité. Le problème se pose où? Donc est-ce que c'est au niveau de l'annonceur qui ne met plus vraiment le paquet pour des rétrécissements de l'investissement publicitaire? Est-ce que vraiment معناها ما عادش فما vraiment une équipe اللي تنجم bien sûr ما ننكروش اللي فما vraiment de la créativité mais c'est pas معناتها الكرياسيون اسكو موجوده توا ولا لا؟ اسكو فما هي موجوده ما نقولوش ما نجموش نقولوا مش موجوده mais مش de la manière qu'il le faut. دونك نحبوا نشوفوا لو بروبليم اللي هو خاطر احنا ديما في لي زيفينمون نتاعنا نحاولوا نشوفوا لي كونترانت اي لي نوفيل توندونس معناها on voit qu'il y a beaucoup de plagiat. فما سرقة لي زيدي حاجة عمل ولا حد عمل حاجة متتبع ديما أصعب حاجة هي الكرياسيون دي ديجا. Donc on va فما un panel d'experts qui vont présenter l'enjeu de la créativité en communication في تونس. نحكيو على تونس نحبوا نشوفوا شنو هي المشكلة بالضبط. Et aussi فما panel آخر qui est intéressant c'est les médias traditionnels qui نحكي على الراديو والتلفزة والافيشاج ولي ماغازين توا à l'ère du digital. Est-ce qu'il séduit encore l'annonceur, oui ou non? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la génération, la future génération? D'accord? Donc, Zeda, c'est... Est-ce que قاعدة تواكب في اللي صاير ديجا في الريفوليسيون في الكرياسيون إلا لا؟ زاد هذه حاجة مهمة برشا. Tout à fait, tout à fait. فما برشا كذلك حاجة أخرى زاد qui est importante au niveau de la communication, le contenu. On parle maintenant beaucoup du contenu dans la com. Donc, Rim Ben Youssef, le contenu, le roi de la com aujourd'hui. Donc, on ne peut pas parler, يعني مش فايدة تعمل page Facebook ولا تعمل site web sans pour autant qu'il y a toujours un contenu pour tes clients. D'ailleurs, un business case qui sera présenté par des experts, l'une des experts va parler de la communication. Pour l'instant, le souci de faire de la com, c'est qu'il y ait une expérience vécue par le client. Une valeur ajoutée que je vais faire au client auprès de quel on va faire de la communication. voilà, c'est l'expérience والباجاج اللي عندك انت والحاجات اللي موجودين توا. معناتها العالم اصبح سريع برشا دونك تتبدل برشا حاجات في وقت صغير. دونك لازم لهنا الناس كلها تواكب شنو موجود ديجا في عالم الديجيتال والكوميونيكاسيون في العالم ديجا. توتافي واضح. باهي خلي لكم كلمه الختام، الوقت يزرب فينا. Juste les business cases ils sont importants. On va parler, nos experts vont parler des hommes et des femmes de la communication, l'expérience en termes. On va parler aussi de la fonction de la communication dans l'entreprise. On va parler aussi d'une communication qui est importante, la communication corporate, institutionnelle. Yani on fait de la communication avec l'entreprise, une communication corporate, il y a une réputation même de l'entreprise. Le programme est très très riche. J'invite les communicants et les marketeurs d'être là, les gérants de société d'être là pour connaître les évolutions dans le métier de la communication et du marketing. واضح. Je tiens aussi à vous remercier pour votre invitation. يعيشك، ميرسي بوكو، يعيشك. وفين خلي كلمة الختام. Donc نقولوا للعباد les communicants et les marketeurs الكل save the date le 27 et le 28 novembre inchallah. Retrouvez-nous في l'Arena Lac 1. Donc pour vous inscrire donc www.communicationsdays.com. ويعطيكم الصحة. يعيشك، ميرسي، يعيشك مدام وفاء بوعطاي، مدام لميا تريتر على حضورك معنا. شكرا لكم. احنا ما زلنا مواصلين معكم في الويكاند حتى النص نهار كالعادة بالموسيقى متاعنا وبالفقرات متاعنا اللي تونسكم انتم في صبحية اليوم. نقول لكم طريق السلام.